Ano? Yes. Dodo. Yeah. Oh. No? Wala nakagawa niyan. Oh. Dodo. Ano? Yeah. Ano? Sama. Aw, puta. Ano na sa Baguio? No. Ano ba? Yes. Yes. Puta. Masakit Dodo. Ano? Masakit Dodo. Bago step yan, pre. Bago step, no? Ano? Yes! Woohoo! Ano si Elias? Punta si Elias. Si Elias talo. Yes! Barangay tahimik! Yeah, no? Barangay tahimik tayo! O, tanga. Yes! Woo! Oh, no? Yes! Dance! Ayan! Dance! Dance! Putang na isa! Yeah! Barangay Dodo! Shout out yan! Wala. Sa bagong step yan, no? No? Wala kayong ganyan bagong step. No? Wala bagong step yan. Wala ka Dodo. Diba? 2, 3. Aw, simple siya. Wala ka Dodo. Diba? Patuloy. Basta kay Dodo, bakit? Natangkoy mo ba to? Basta kay Dodo. Yeah.